insertion pour insérer des objets, on toujours à la gauche. Pour insérer une page de garde, la page de garde, il y a des rapports de stage, il y a un document. C'est mieux une page de garde, tu le titre du document ديالي فين نكتب هذا. Alors par défaut تعطيني هنايا تعطيني plusieurs thèmes de page de garde. نقدر changer la couleur ديالي انا من بعد نقدر نبدل لو نون، نقدر نكتب هنا لو تيتر تاع الدوكيمون لي سو تيتر ديالو une petite description, un résumé على داك لو تيتر etc. D'accord. Alors, vous pouvez insérer une page vierge, par exemple, forme là, toujours cliquer au début pour insérer une page vierge. Voilà, à la page là, à la page vierge, à le texte. Parfois, par erreur, on peut ajouter deux pages vierges. Alors, il y a la page tania, il y a la page vierge, on va supprimer avec voilà. Alors, ça veut dire que le texte va être dans le fond. Alors, c'est rien que aller supprimer avec l'espace, pas aller à l'espace, va supprimer. Alors on clique sur le bouton supprimer, le délai est indiqué le clavier plusieurs fois, 2, 3, 4 fois, ça dépend le nombre de fois, ça dépend le nombre d'espace اللي عندي باش داك لو تكست يطلع عندي الفوق سيتو بحال اللي تنسوبريمي l'espace. Bon, les sous de page, là va نقسم الدوكيمون ديال دي sous de page. Alors ما ندخلش معكم في des détails. Pour insérer un tableau, il suffit de choisir le nombre de lignes, le nombre de colonnes. D'accord. ملي يجي عندي الطابلو اوتوماتيكمون تعطيني لوتي دو طابلو. نبدا نكتب مثلا هنا لو نون نمشي بطابيلاسيون pour écrire prénom, tabulation pour aller l'adresse. D'accord, etc etc. عندي هاد الكرياسيون ديسبوزيسيون باش ندير توت سور دو موديفيكاسيون بروبو ديال هاد لو طابلو ديالي. هنا تعطيني دي طابلو prédéfini, تعطيني هنا دي ستيل دو بوردور اللي بغيت نقدر نابليكيهم كيف ما بغيت انا، دي بوردور كيفاش بغيتهم يكونوا انا اكسيتيرا. داكوغ. الوغ توت موديفيكاسيون بغيت نابليكيها على هاد لو طابلو غادي نابليكيها على ميم الا بغيت نسوبريمي ولا نانسيري دي لين اولا دي كولون نسوبريمهم ولا نانسيريهم من هنا. بغيت نفيزيوني دي سيلول باغ اكزومبل، فيزيوني هادو ثلاثة غنكليك على فيزيوني فوالا ها هما ولا كوم اون سول سيلول. داكوغ. Alors la disposition de le texte, etc., l'orientation de le texte, etc. Alors toute modification, on va appliquer à le tableau. Alors après insertion image, je peux insérer une image, je vais cliquer. Bon, on va un dossier d'exercice, clavier, voilà, on a des images par exemple. On a l'image ici. Bon, on peut déplacer, modifier, il est bon. Parfois, tu peux le CV ديالي تبغي déplacer l'image ما تبغيش تهز ليا باش نديرها انا في الدروات هاد لو كوان سوبيريور ادروات. الوغ غنمشي لابياج كاري ولا نختار وحده من هادو على حساب انا اشنو بغيتها. ça dépend على l'emplacement. سي ميو ناخد كاري دابا جو بو déplacer هادوك لو تكست. الوغ هنا تعطيني beaucoup d'options. Alors on a plus d'options. Une fois que tu sélectionnes, tu as outil d'image. Par exemple, tu as supprimé l'arrière-plan. Faites attention, parfois l'arrière-plan, mais c'est toujours tu as la suppression. Parfois, on a un contrôle. Voilà, on va supprimer l'arrière-plan de l'image. عندي مثلا غوني بغيت مثلا نشد غير الكلافي ديال هاد ليماج وبيان بغيت نشد غير ليكرون ديال ليماج. داكوغ. Bon, l'habillage pour le déplacement de le texte ou l'alignement de l'image par rapport au texte. Il y a des effets, les formes, l'image, la disposition de l'image qui fait que je peux voir. Il y a plusieurs images. Alors, il y a des effets d'image, de réflexion, je peux la réflexion, du coup, qui fait, etc. Bon, toute modification possible, il y a des corrections. Alors toute modification possible غادي نفكر فيها في l'outil d'image. Alors عندي insertion forme, je peux insérer même des formes.
d'accord. نختار ناخد لا فورم اللي بغيت، ناخد l'emplacement اللي بغيت، نقدر نانسيري ديك لا فورم، نقدر نكليك على بوطون droit pour ajouter des textes. صافي ونكتب مثلا مايكروسوفت وورد، مايكروسوفت وورد، d'accord. وبيان سور هنا نقدر نلعب بليزيوغ اوبسيون عندي هنا، d'accord. عندي هنا لو تكست ديالي كيفاش بغيتو يكون، عندي هنا دي فورم كيفاش بغيتهم يكونوا. alors vous pouvez choisir d'accord la forme اللي بغيتي ودير لها اوكي. alors bien sûr هنا روتاسيون الا بغيتي تطورها، ولا هذا لابياج ديبلاسمون، واش بغيتها دغيغ لو تكست ولا دوفون لو تكست ولا اون او با على حساب الالينيومون اللي بغيت انايا. alors bien sûr توش موديفيكاسيون بغيت نابليكي على هذا نقدر نديبلاسيه كيما بغيت، توش موديفيكاسيون بوسيبل نابليكيها على هاد لا فورم. toujours عندي هاد l'outil de dessin pour faire toutes les modifications nécessaires pour insérer d'autres formes, d'accord. و bien sûr عاوتاني تعطيني l'outil de dessin ديال la forme sélectionnée نقدر ندير فيها les modifications اللي بغيت. c'est bon. alors toujours في insertion عندنا smart art. smart art c'est pour insérer مثلا des organigrammes par exemple. alors عندي plusieurs formes d'organigrammes، ناخذ des exemples، ناخذ un exemple هنا. alors soit يكونوا des listes ou bien des processus ou bien des cercles ou bien des hiérarchies. par exemple ناخذ des cercles ou ناخذ par exemple هذا ونديرو اوكي. il suffit de remplir هذا par exemple عندي un cercle، عندي AA Q donne I, A donne H et H donne M, M donne V par exemple. bon بغيت insérer des formes، ajouter des formes avant ولا après هاديك لا سيليكسيوني، بغيت نرجع هاديك devant ولا après، نمونطيها ولا نهبطها ولا descendre، d'accord. ça dépend على لا فورم. هنا تعطيك plusieurs styles de smart كيفاش هاديك smart بغيتها تكون، d'accord. voilà bien sûr عندي plusieurs formes de smart. كيف ما قلت لكم au début Microsoft Word basé sur la manipulation. alors il faut bien sûr prendre un texte, prendre des exercices, et il existe partout à internet des exercices Word pour faire avec les exercices. il suffit d'écrire avec les textes et répondre à des questions, de faire avec les manipulations, insérer كذا insérer كذا insérer كذا. alors le complément ajouté en 2016 par exemple les Wikipédia Store et complément pour ajouter des fonctionnalités جداد في Word. vidéo en ligne immédiate parmi les fonctionnalités de Word, c'est pour rechercher, insérer des vidéos provenant de diverses sources en ligne, télécharger un vidéo, bien sûr un vidéo d'une source qui vous permet le téléchargement de la vidéo bien sûr. alors graphique pour insérer un graphique, bon on va cliquer sur insérer bien sûr graphique. toujours il faut cliquer ou bien sélectionner ajouter, نختار le type de graphique. après ملي تدير اوكي تعطيك معاه un fichier Excel فين تنعمر لي دوني. il suffit de saisir هادوك لي دوني اوتوماتيكمون داك لو غرافيك تيدير ليا. مي انا او توجور تعطيني عاوتاني معاه لوتي دو غرافيك هنا الفوق. مي انا جو فو كونساي ابروبو ديال لي غرافيك دو بريباري باغ افون هاد لي غرافيك اللي يكونوا عندك باغ اكسل بوي ندير لهم كوبي كولي في الوورد سي ميو. انا جو بريفير d'accord. alors insertion عندنا commentaire. شي عندي un texte غادي نحط عليه شي commentaire. مثلا انترنت غنأجوتي commentaire. voilà نكتب لا commentaire ديالي هنايا d'accord. شنو هي انترنت؟ une description ديال الانترنت. alors je peux supprimer هاد الكومونتير هذا من révision، راه عندي هنايا supprimer لا commentaire. alors نعاودو نرجعو للانسيرسيون. عندنا en tête de page le numéro de page concernant en tête de page. alors en tête de page je peux insérer des textes qui seront reproduits sur toutes les autres pages.
l'exception في l'entête il faut que je trouve l'entête, l'exception في le pied de page il faut que je trouve le pied de page, numéro de page pour insérer des numéros de page. Alors par exemple là l'entête alors soit غادي نمشي ندير دبل كليك هنا في l'entête في l'emplacement d'entête ou bien نمشي l'entête modifier l'entête. Alors غادي نكتب شي texte par exemple informatique, d'accord. On va نمشي le pied de page, je peux نمشي atteindre le pied de page من هذه ونكتب مثلا Microsoft Word. D'accord. Alors attention, on va insérer le numéro de page. On va dire en bas. Alors automatiquement Microsoft Word alors c'est mieux d'ajouter ou bien d'insérer les numéros de page avant d'écrire quelque chose, le pied de page. Fermez l'entête, voilà. On a informatique numéro 4, page numéro 4, et informatique, page numéro 5. On a les autres pages, informatique, page 3, informatique, page 2, etc. Zone de texte, c'est pour dessiner une zone de texte. كاين عندي شاف لي فورما مثلا بغيت نكتب un texte هنا نقدر نديبلاسي داك لو تكست d'accord. نقدر نديبلاسي داك لو تكست وعندي دوطخ اوبسيون نقدر نديرهم في هاد لي زون دو تكست d'accord وتعطيني مع l'outil de dessin d'accord. وعندي هنا الغومبليساج نقدر نكري un lien entre deux zones de texte. alors عندنا toujours في insertion ليترين الوورد ارت. alors شنو الليترين parfois تيكون عندي بحال الجورنال تنبغي مثلا واخا ناخد مثلا ندير باراغراف تنبغي ندير ليها هاد البروميي لتر يجي كبير ماشي الليترين اخترت باغ ديفو هنا تياخد لي 3 لين مشيت اوتر اوبسيون là je peux choisir le nombre de lignes اللي بغيت نزيد ولا نقص le nombre de lignes ندير غير 2 ندير اوكي ou bien تناخد نشونجي لا بوزيسيون ديال هذاك لا ليترين. فوالا هذا هو الليترين. عندنا الوورد ارت باغ اكزومبل عندي ريزو انفورماتيك بغيت ندير لها دي زيفي غرافيك نابليك على دي زيفي غرافيك. alors غادي نمشي نختار لا فورم لي بغيت d'accord. نشوف لا ديسبوزيسيون هنا تعطيني عاوتاني بيان سور في هاد لوتي دو ديسان plusieurs options نقدر نموديفيهم انايا concernant هذاك لو تكست ديالي d'accord. نختار لا فورم لي بغيت فوالا. alors هنا عاود تعطيني هنايا l'ombre كيفاش بغيتو يكون. je pense que vous voyez la différence, la réflexion, la lumière, d'accord. La lumière, alors vous choisissez juste les modifications, par exemple une transformation, d'accord. Ou toujours tu as des options pour faire des modifications. alors on a des transformations 3D. il suffit de choisir avec la forme le briti ou dire ok باش يدير d'accord. ou bien sûr عندي l'habillage هنا pour choisir le mode d'habillage, donc ça veut dire le déplacement de le texte par rapport au texte en haut, en bas, au travers, etc. alors je suis l'insertion bon, équation, il va ajouter des équations mathématiques ou bien un symbole pour insérer des symboles, d'accord. maintenant on va insérer une définition chez symbole insérer. ou bien sûr نمشي لأوتر سامبول غيعطيني بحال هيك اللي درنا قبيله. يكفي نختار وحده من هاد لي ليست نختار لا سامبول ou bien لي سامبول اللي بغيت. alors toujours je vous conseille d'utiliser le Weeding 1 2 3 pour ajouter la plupart des symboles utilisés. sinon vous pouvez choisir et la marquetيش داكشي اللي بغيتو. vous avez plusieurs listes هنا دي سامبول وتقدر تقلب عليهم تلقاها